Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining my class. All right, so today we're going to learn about the compound sentences. Last week you have written all your compound sentences ya. Tapi kalian waktu itu masih nulisnya cuma satu aja ya. But it's okay. It's okay. So it can be probably you write down by yourself. Maybe you still confused about the theory or something like that. Now, I would like to share to you several information that we can learn together about the compound sentence. Okay. All right. Let's take a look at this, yeah. So basically, the compound sentences means the joining two or more sentences with fanboys. Yeah, fanboys, we have discussed about this last meeting, yeah. F, for, and, nor, but, or, yet, so. Okay, now let's take a look at each of them one by one, all right? Now, let's take a look at this. For di sini artinya bukan untuk ya teman-teman ya, tapi ini artinya adalah karena, because ya. Tapi kata because tidak boleh digunakan di compound sentence. Kata because itu nanti dipakai di complex sentence, alright? So the function is also different ya between compound and also complex sentence. Fungsinya juga hampir berbeda ya. Now let's take a look at this. Ya, kita ambil contoh dulu. For misalnya. Nah, let's take a look at this. Nah, ingat teman-teman, setiap kalian mau pakai conjunction, ini ya. Setiap mau pakai conjunction, ya, ini selalu ada koma di depannya. Koma, spasi, conjunction, oke? Okay? Ya, ada koma, spasi, and then conjunction. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya, what you guys need to pay attention is that it consists of two independent sentence ya, two independent sentence. Nah, ini adalah first clause, klausa pertama. Yang ini adalah klausa kedua, the second clause. Okay, this is the second clause. Alright. Now, take a look at this. Kalimat ini misalkan nggak pakai for dan seterusnya ini, she did not cheat on the test. Titik misalnya ya. Satu kalimat ini namanya independent, kalimat yang nggak bergantung. Ya, independent clause. Dia tidak bergantung dengan yang ini, kalimat berikutnya. Tapi kalau bukan tapi. Nah, let's say this one juga misalnya ya. Ini anggap aja terhapus. Nah, kita fokus ke kalimat yang kedua, the second sentence. It was the wrong thing to do. Kalimat ini juga tidak bergantung ke siapa-siapa, teman-teman ya. It is also independent sentence. Jadi, compound sentence, balik lagi ke sini, compound sentence, it's joining two or more sentence with fun boys. Tapi sentence-nya adalah independent. Ya, two or more independent sentence. Buat contohnya, I give you the easy one. Saya kasih yang dua kalimat aja ya, nggak perlu 3 kalimat. Oke, now let's take a look at this. Setiap conjunction ya, every conjunction ya has function. Every conjunction has function, teman-teman. For misalnya, ini artinya karena. Fungsinya seperti apa? Di sini ada sebab akibat, ya, ada sebab akibat. Let's take a look at these examples. She did not cheat on the test, for it was the wrong thing to do. Ya, nggak nyontek di tes karena itu adalah hal yang buruk. Nah, ada sebab akibatnya, ya kan? Cats are good pets, for they are clean and are not noisy. Oke? Nah, ini adalah contoh kalimat yang ada dua conjunction. Nah, dua conjunction seperti ini. Tapi fokusnya di mana? Fokusnya adalah di for. Kok bisa fokusnya di for? Ya, karena look,
and di sini ya, and over here ini tidak fokus pada kalimat compound-nya, tapi dia fokus pada lanjutannya dari ini loh, dari clean and not noisy ini. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Nah, terus he didn't sleep last night for he watched a horror movie. Ya, nah jadi ini ada sebab akibatnya ya. Nggak tidur karena nonton horror movie. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas yang and seperti ini di slide berikutnya ya. Let's see the next slide. Okay, let's take a look at this. Let's focus yang atas dulu ya. Let's focus the upper parts. Ya, ini ada upper and down parts ya. Let's take a look at the upper part here. James mowed lawns and delivered papers over the summer. Nah, lihat yang sini. Oke. Kita lihat dulu ya. Yang sini ya. Ini kenapa subjeknya tetap, kenapa tidak ada subjek berikutnya? Padahal mem tadi kan harusnya 2 kalimat ya. Kalau kita lihat dari for ini kan ya, lihat ini subjek, terus subjek, verb, object ya kan? Subjek ya, and this one verb ya, and this one object. Nah, kalimat keduanya ada juga subjek sama verb. Objek. Oke, ini juga seperti itu. Subjek, verb, object. To be itu dianggap sebagai subjek ya, tapi subjek yang non-verbal. Predicate ya, dianggap sebagai predicate, bukan subjek. Jadi ini subjek, saya ulangi, subjek. Terus ini adalah predicate ya, predicate. Predicate-nya di sini sebagai verb, kata kerja. Tapi kalau yang ini subject and then predicate. Nah, ciri-cirinya kalimat itu terdiri dari one subject and one predicate. Terserah predicate-nya itu it can be verb or it can be to be ya. Nah, itu nggak masalah teman-teman. It's okay. Oke ya. Nah, itu ciri-ciri kalimat. Nah, saya rasa kalian udah paham di semester 1 ya kalau itu ya. Saya cuma ngulang aja. Oke, now ini juga ya, subject and then verb. Nah, this one also subject and then verb. Maka namanya aja joining two or more sentences. Nah, kalian harus pastikan yang di join ini harus terdiri dari subject and verb. Ya, ini juga subject and verb. Objek dan seterusnya itu tambahan. Pokoknya minimal namanya kalimat itu ada subject and verb. Predicate. Subject, predicate, subject, predicate. Predicate-nya ini loh boleh verb, boleh to be. Paham ya? Nah, joining-nya pakai apa? Pakai fun boys lagi tadi. Oke? Joining-nya menggabungkannya pakai fun boys. Oke ya? Nah, sekarang let's take a look at the other example. And misalnya. And. Nah, and ini teman-teman. Oke, let's display kayak gini aja biar enak. Nah, ini misalnya ya. Kita lihat tadi yang ini. James mowed lawns and delivered papers over the summer. Pakai gini aja ya, biar enak. Kayaknya nggak pas. Nah, ini seharusnya teman-teman, seharusnya kita fokus ke satu ini ya, satu contoh ini ya. Harusnya satu kalimat compound ini terdiri dari 2 kalimat seperti ini. Nah, James mowed lawns, subjeknya James ya. Kemudian the predicate mowed, past tense, lawns as the objects. Nah, second he ini siapa? He ini kan refers to James. He refers to James.
Terus yang ini delivered papers. Maka dua kalimat ini kan membicarakan satu orang yang sama. These two sentences talks about one person, one same person. Maka, nah ini kalau kalian ngasih conjunction, tinggal aja ditulis and, he-nya dihapus. Kenapa dihapus, ma'am? Karena subjeknya yang dibahas sama. Ya, the subject that we discuss is the same in one sentence. Paham ya? Nah, sama dengan yang number 2, the second sentence. I woke up. Harusnya ini titik. Ya, contoh aja. I brush my hair and my teeth. And, nah ini contohnya kayak gini, taruhlah kayak gini. I went to school. I woke up, I brush my hair and my teeth. Nah, kalau ada seperti ini sebenarnya bersamaan teman-teman. Ini bersamaan, dilakukan bersamaan, tapi fokusnya adalah pada brush ini. I brush my hair, I brush my teeth, I went to school. Kenapa kok enggak I brush my teeth and I brush my teeth and to school? Enggak ya, karena ini enggak sama objeknya. Kalau ini objeknya sama. Brush my hair and my teeth. Jadi ini sebenarnya terdiri dari dua kalimat lagi. I brush my hair, I brush my teeth. Terus digabung jadi I brush my hair and my teeth. Karena sama-sama di brush. Paham ya? Nah, maka tadi kan saya bilang joining two or more sentences. Ini adalah contoh yang menggabungkan tiga kalimat. I woke up. And I brush my hair and my teeth. And I went to school. Nah, the question is, ma'am yang di sini N-nya pakai koma, ya kan? Kenapa yang di sini enggak, ma'am? Ayo, kenapa? Nah, kalau di sini ini adalah koma ini ya, this comma this comma separates the activity. This comma ini ya teman-teman. This comma separates the activity. Memisahkan aktivitas. I woke up. Satu aktivitas. And I brush my hair and my teeth. Dua aktivitas. And I went to school. Tiga aktivitas. Paham ya? Oke. Okay. Now, kita lihat lagi di kalimat berikutnya. Nah, let's take a look at the other examples. Okay. Mr. Morton and his students study hard and learn a lot. Nah, kayak ini teman-teman ya. Yang ini yang mana sebenarnya? Yang mana conjunction-nya? Ya. Yang mana conjunction-nya sebenarnya? Conjunction-nya yang benar adalah di sini. Nah, Mr. Morton and his students study hard, titik. Kalimat berikutnya adalah they learn a lot. Nah, karena they ini menjelaskan Mr. Morton and the students, makanya ini dikasih N aja. Kalau yang di sini ada N di sini, nah ini bahasnya ke bawahnya. This is compound subjects and objects. Jadi kalau ini bukan compound sentence guys ya. This is not about compound sentence. This is not compound sentence. Khusus yang ini, Mr. Morton and his students. But this is compound subjects. Subjek yang digabung. Ya, subjek yang digabung yang tidak ada kata ganti. Oke, okay? Subjects. Compound subjects. The other example. Nah, Chris and his elder sister. Chris and his older sister. Nah, kalimat ini jadinya kalimat simple, teman-teman. This is not compound sentence. Tapi ini cukup adalah compound subjects. Tapi kalimat ini sudah bukan compound sentence lagi, tapi ini simple sentence. Kenapa simple sentence, ma'am? Look, hanya ada satu subjek. Ya, subjeknya dihitung satu ini. Ini kan bisa diganti dengan they. Chris and his older sister. They. Diganti dengan they bisa. Ini predicates.
Oke, predicate. Predicate-nya sebagai apa? Verb. Nah, this one, their mother objects. Around the house, second object. Oke. Nah, the second juga Jamaica and Darneka are twins, for example. Jamaica and Darneka are twins. Nah, ini adalah subject, this one verb, this one objects. Jadi ini bukan compound sentence, tapi cukup compound subjects. Ya. Nah, kalau yang ini the students ini subject, verb, oke, took verb. Nah, this one notes and pens. Ini namanya compound objects. Nah, jadi teman-teman memang unik untuk yang and ini ya, karena and tidak hanya sebagai conjunction, tapi dia juga sebagai conjunction juga, tapi not only conjunction the sentence, tapi juga conjunction untuk objects and also subject. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, next, let's take a look again, nor. Nah, nor ini nanti akan saya bahas tersendiri ya, teman-teman. Tapi ini contoh singkat aja. Nah, let's see this example. They had no ice cream left at home, nor did they. Okay? They had no ice cream left. Look, di sini had no. Had no. Oke, kalimat kedua, had never. Kalimat ketiga ya, the third sentence, doesn't. Look, pay attention. Ini menandakan nor itu untuk kalimat negatif. Oke? Nor itu untuk kalimat negatif. Nah, ini aja ciri-cirinya nor. Untuk kalimat negatif. Nah, setelah itu ada koma di sini ya. Nor, kita lihat di sini pakai did they, ya. Nor did. Kenapa ini did? Kita lihat di sini, ini adalah past tense. Ini past tense. Jadi dia nor did. Mem kok bingung, ya sudah ikutin aja dulu ya. Pokoknya setelah koma, itu nor, setelah itu auxiliary verb. Oke, auxiliary, kata kerja bantu. Nor did. Baru kalimat berikutnya, kalimat positif. Ya, kalimat positif. Dan itu first sentence. Apa namanya? Verb one, sorry, kok first sentence. Verb one. Oke. They had no ice cream left at home, nor did ini sudah otomatis. Nah, kemudian they have money to go to the store. Kalau di bahasa Indonesia kan, mereka itu nggak ada es krim di rumah, wes gak duwe es krim di omah, yo gak duwe duit gawe beli gitu ya. Kalau di bahasa kita. Nah, oh mereka itu kasihan banget ya. Mereka itu wes gak ono es krim tersisa di rumah, yo gak ada duit buat ke toko untuk beli. Paham ya? Jadi di sini tidak ada, yo gak ada juga. First sentence-nya nggak ada, maksudnya artinya nggak ada something. Setelah nor juga nggak ada something gitu loh artinya ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, now take a look at this one juga. We have never been. Nah, di sini we have never been. Verb one, have been, have never, belum pernah ke Asia. Nah, maka setelah nor, auxiliary yang dipakai apa? Dia pakai auxiliary have. Maka setelah nor harus have. Oke? Nah, di sini juga gitu. Our family doesn't have a big house nor have a fancy car. Gitu ya. Alright. Next. Nah, sekarang yang but. Look, but ini
It has comparing something. Yeah, it compares something. I want. Yeah, I want the sporty red car, but I will lease the practical blue one. Nah, saya pengennya yang mobil yang merah sporty. Tapi kenyataannya saya akan nyicil ya, leasing ya. I will lease the practical blue one. Aku mau nyicil yang practical blue one, practical blue car. Bukan yang sporty, tapi dia mau yang practical aja, yang praktis gitu ya. Oke. Okay. Next, I really need to go to work. I really need to go to work. But I'm too sick to drive ya. Aku benar-benar harus bekerja, tapi aku sakit ya. Tapi aku bosen, sorry kok sakit. Aku bosen nyetir. Gitu ya. Sebentar. Okay. Oh, what happened with this? Okay. Let's take a look at the other examples. Sorry. Okay. Nah, but still with but ya. I like my boss. Yeah, I like my job and boss, but I'm not paid enough. Ya, dia suka kerjaannya, suka sama bosnya, nggak kakean macem gitu ya, tapi saya nggak dibayar dengan baik ya, itu resiko ya. Nah ini but itu comparing something, suka ini tapi kenyataannya kayak gini. I want this one tapi yang dibeli ini, paham ya? I would have got an A in my writing class, but my final exam score wasn't good enough. So ya, dia pengennya dapat A, tapi ternyata final testnya nggak bagus-bagus amat. Ya udah gitu ya. Nah, tapi itu pakai but ya. Oke, next or. Nah, kita lihat yang atas dulu ya. Should we start class now or wait for everyone to get here? Nah, biasanya kalau di kelas ya Allah, saya pengen banget ini masuk kelas. Should we start class now or wait for everyone to get here? Nah, kalau yang nomor 2, I think I will buy a rose for her or perhaps I will choose an orchid. Look, 2 kalimat. 2 independent sentences. 2 independent clause. Ya, di tengah-tengahnya ada or. Oke, look. Dan selalu ada koma. Nah, ini juga ada koma. Nah, sekarang let's take a look at the down here. Kita lihat yang bawah ini. He or she could tell you. Nah, ini sama dengan yang compound subject tadi ya. Compound subject yang pakai N tadi ya. Nah, jadi ini tidak masuk ya. Ini enggak masuk syarat compound sentence, but this one and 2 ya, the example number 1 and number 2 ini ya. The last one here, it doesn't include the example of compound sentence. Tapi saya cuma ngasih contoh aja. Ini loh yang enggak termasuk. Alright? Okay. Let's see. Yet ini maksudnya hampir sama kayak but ya, tapi ini lebih ke namun. Oke. Okay. I'm counting my calories, yet I really want desserts. Saya ngitung kalori kebutuhan sehari-hari ya. Yet I really want dessert, tapi aku loh pengen banget makan dessert itu. Ya, tapi namun sama ya. He didn't want to go to the dentist, yet he went anyway. Nah, paham ya? Ada yang dibedakan ya sama but tadi ya. Kalau but tadi kan benar-benar comparing, untuk comparing. Oke? Okay? Untuk comparing something. Ini bagus, tapi ini jelek. Ini bagus, ini jelek. Tapi kalau namun, yet, I'm counting my calories, yet I really want desserts. He didn't want to go to the dentist, yet he went anyway. Ya, jadi tidak ada yang dibandingkan. Nggak ada yang dibandingkan, tapinya, namunnya, paham ya? Ini nggak ada yang dibandingkan, diteruskan gitu loh ya, diteruskan.
My father didn't want to purchase a new car, yet he bought it anyway. Ya kan? My father didn't want to purchase a new car. Ayahku itu loh nggak mau beli. Sebenarnya ayahku tuh nggak pengen beli mobil baru, tapi ya tetap dibeli. Ya, jadi nggak ada pembanding. Paham ya? Kalau yang but tadi ada pembandingnya, silakan kalian buka lagi ya. Kalian back lagi video ini. Nah, kalau yet ini there is no comparison. Oke, dari contoh ini bisa paham ya, nggak ada comparison. Oke, terakhir, so jadi ya, so itu artinya jadi atau maka. Jadi, maka gitu ya. Nah, he ran out of money so he had to stop playing poker. Dia kehabisan duit, jadi ya harus stop pokernya. Everyone in my family was busy, so I went to the cinema alone. Ya, jadi aku pergi ke bioskop sendiri. Everyone was busy. Nah, sama ini ya. Ini sama contohnya. Oke? Nah, so ini paling gampang ya. Nah, now let's practice. Ya, silakan latihan dulu, teman-teman. Ini saya siapin juga materinya di e-learning ya. Silakan aja kalian buka. Let's take a look at this one. Nah, silakan dibaca dulu. Nah, ini adalah contoh dua kalimat ya. There are more than one sentence ya. The sky is clear, the stars are twinkling, the waves were crashing on the shore. It was a lovely sight. Check back tomorrow, I will see if the book has arrived. He said he was not there yesterday. Many people saw him there. She only paints with bad colors. She doesn't like pastels at all. Malls are great places to shop. I can find everything I need under one roof. He turned in the research paper on Friday. He would have not passed in the class. Nah, silakan teman-teman latihan menggabungkan dua kalimat ini, dikasih apa ya, yang cocok dikasih apa dari sekian banyak conjunction fun boys tadi. Oke, nah silakan playback this video. Silakan playback this video supaya kalian bisa lihat yang tadi ya, yang tadi sudah saya sampaikan, kalian juga sudah bisa lihat. Alright, so let's see. Let's meet again at e-learning. Ya, I will be waiting for your task. Ini adalah tugas kalian ya. Silakan diisi, silakan ditulis aja ya. So these are your tasks, and let's go to the e-learning and see you next class ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.